tukasema labda wale watu wote ambao walikuwa pale jana wangekuja huko kanisa, tungekosa na sisi nafasi ya kuwaweka. Lakini kwa sababu kanisa tuna maneno ya Mungu, watu wengi wanashinda kuja kanisani. Tunaelewa kwa sababu ni yote mipango ya Ibilisi ambayo labda inafanywa kwa njia moja au nyingine. Na sisi ambao tunachukua muda wa kuja kanisani, watu wengine wanatuona kama vile labda hatufai. Lakini Biblia inasema kwamba kwa ajili ya msamaha, kwa sababu ya msalaba, watu wengi wanajua ni upotevu. Lakini kwa walioamini ile ni ushujaa wao. Amen. Na kama vile Wakristo ndio tunapaswa kukamatia hapo ya kwamba tuna kitu fulani ambacho Mungu anatuandalia na ambacho Mungu anaweza kufanya kwa sababu ya maisha yetu. Watu wengi humu katika hii nchi wanalalamika, wengine wanasema mbona tuendelee, wengine wanabaki maisha ni yale yale. Ukimuuliza yule mtu kwa nini unalalamika, anasema ndo walishusha content yao, walifanya hivi. Lakini mtu anashindwa kujua kwamba kuna msaada unaweza ukamsaidia. Haleluya. Mhubiri wetu ambaye alihubiri juma iliyopita alisema DNA pamoja na Yesu Kristo. Akapenda kutuonesha kwamba sisi tunajulikana kwa damu ya Yesu Kristo. Na katika mwenendo wetu wote ambao tuko nao tunapaswa kujulikana kwa ile damu ya Yesu Kristo, kwa sababu ndio damu ambayo tuko nayo. Na wakati tuko na damu kama ile, kuna wakati tunakuwa na maumivu, lakini tunajua kama sisi tunajulikana kama tuko watoto wa Mungu na tuko na damu ya Yesu Kristo. Ile ilikuwa mahubiri mazuri sana. Wale ambao walikuwa walifuatana na mhubiri, na kama hujaifuata unaweza ukaifuata kwenye YouTube yetu ya Facebook, ufuate GNN with Jesus. Ilikuwa mahubiri mazuri sana. Na siku ya leo tutaenda kujifunza kwa sababu ya ghadhabu ya Mungu. Wakati nilikuwa nasoma katika kitabu cha Warumi sura ya 1 na mstari wa 18 hadi 33, Biblia inaonesha pale ghadhabu ya Mungu. Na wakati nilikuwa nasoma katika hii lugha ya Kiingereza wanasema ni hasira ya Mungu, au ni ile siku kuu ya Mungu ambayo Mungu atakuja na atakuja kuangamiza watu. Na vile vile kwa sisi wa Kristo lazima tuwe tunakumbushana maneno haya. Inaweza kuwa kwamba tunayajua, au ni maneno ambayo tuko nayo tunajua tangu zamani, au ni maneno ambayo tushasoma wenyewe na kufanya utafiti wa maneno haya, lakini lazima tuwe tunakumbushana. Sababu Biblia inasema kwamba kila neno la Mungu linafaa kwa mafundisho na linafaa kwa kuongoza. Na maana ya sisi kuja hapa kanisani ni kwa sababu tupate kuwa tunakutana katika neno moja au nyingine. Na tutaenda kusoma kitabu cha Warumi sura ya 1 na mstari wa 18 hadi 32. Ukisogeza kidogo pale utaona tumeandika hapa. Biblia inasema, kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote na uovu wa wanadamu wapingao kweli kwa uovu. Hii ni ghadhabu ambayo itakuja kwa wanadamu wote, na Wakristo na wasio wa Kristo, wale ambao wanaopinga kweli kwa kufanya uovu. Hata niwaambie kitu kimoja. Mimi nimekuwa mtu ambaye tumezoea kanisa ambayo tulikuwa tukianza pale Malawi, tulikuwa familia 2 au 3. Kanisa ambayo tulianza vile vile pale Zimbabwe ilikuwa ya familia 2 au 3. Kwa hiyo wakati tuko wachache, roho yangu huwa haihuzuniki, kwa sababu ni kawaida ambayo mimi najua. Na najua kwamba Biblia imekuwa wazi na inasema kwamba 2 au 3 kwa jina langu niko pamoja nao. Na ile ni kwamba tunaamini ya kwamba hata tuwe 2, tuwe 3, Mungu yuko pamoja nasi. Amen, amen. Na yale tutaenda kufuatana katika haya mahubiri tukiwa wachache kama tulivyo, na wale ambao watafuata vizuri watapata kitu fulani kutoka katika mahubiri haya. Kweli kabisa. Na kwa kuwa mambo ya Mungu yaliyojulikana yamekuwa dhahiri ndani yao, kwa maana Mungu aliwadhihirisha. Kwa sababu mambo yake
yasiyoonekana tangu kuumbwa ulimwengu yanaonekana na kufahamika kwa kazi zake, yaani uweza wake wa milele na uungu wake, hata waziwe na udhuru. Kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru. Mbali walipotea katika uzushi wao, na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Haleluya. Maneno haya sio maneno tu ambayo yanaambiwa Wakristo wala yanaambiwa watu wa ulimwengu, lakini maneno haya yanaambiwa watu wote wa ulimwengu. Inamaanisha kwamba watu wanamjua Mungu. Watu wote, tunawaambia ukweli, na sisi wa Kristo nao ambao hawako wa Kristo wanamjua Mungu. Hata kama mtu anaweza kukwambia kama Mungu hayupo, unaongea na mtu anakuambia Mungu hayupo wala mimi siamini Mungu, sikia maneno yake, lakini rohoni mwake anajua kwamba Mungu yupo na maneno ya Mungu yanatumika. Na kwa sababu aseme Mungu hayupo ni kwa sababu alisikia Mungu yupo. Sio kama mnaelewa vizuri hapo? Kweli kabisa. Kwa sababu ya mtu kusema kama Mungu hayupo inamaanisha kwamba alisikia Mungu yupo. Na inamaanisha kwamba anajua kuna watu wanaamini ya kwamba Mungu yupo, ndio maana anasema kwamba Mungu hayupo. Kweli kabisa. Siku moja nilikuwa nikitembeza gari, nafuata mtu mmoja anasema yeye aliamua kuacha kuabudu Mungu na aanze kuabudu miungu, aanze kuabudu wafu kwa sababu aliamini ya kwamba Mungu hayuko. Kabla yeye kuamini Mungu hayuko, alikuwa kwanza anaamini kwamba Mungu yuko. Na ndio maana Biblia inasema kwamba watu wao walijua maneno ya Mungu wakaacha ili wafate hali zao wenyewe. Na ghadhabu ya Mungu itakuja kwa sababu kuhukumu wale ambao waliopinga kweli kwa uovu wao. Mtu unaacha uhakika wa Mungu, unafuata yale ambayo haiko ya Mungu, unapinga ule kweli kwa ujinga wako mwenyewe, na ile ndio Mungu ataleta ghadhabu yake juu yako. Ukiendelea kusoma, tusome polepole maandiko haya, kwa sababu maandiko haya wakati nilikuwa ninaiangalia tangu Jumajana, nilikuwa naona kuna maneno mengi ambao labda sisi wa Kristo nasi tunaweza tukaiangalia vizuri sana. 23 inasema, wakabadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu kwa mfano wa sura ya binadamu aliye na uharibifu, na ya ndege na ya wanyama na ya vitambaavyo. Yaani watu huwa wanafanya vitu, wanachukua kwamba mimi kwa sababu huyu Mungu anisaidie, nina vitu ambavyo vinanisaidia, na hivi vitu ndivyo ambavyo mimi nitaanza kuabudu. Wakati tutafika katika kitabu kingine cha Zefania, anatuonyesha kama kuna watu vile vile wanaabudu pesa kuwa Mungu wao. Kuna watu wanaabudu kazi zao, kazi za mikono yao kuwa Mungu wao. Na hizo zote ndio Mungu atakuja kuadhibu, ndio Mungu atakuja kuhukumu, kwa sababu watu wanajua kweli lakini wanaacha ile kweli, wanaanza kufanya mambo isiyowezekana. Oh yes. Kwa ajili hayo 24 nasema, kwa ajili hayo Mungu aliwaacha katika tamaa za moyo yao, waufate uchafu hata wakavunjiana heshima, hata wakavunjiana heshima miili yao. Unajua kuna wakati tunaomba, tunafanya kitu fulani, tunaomba Mungu unisaidie niache hiki kitu. Lakini Biblia iko wazi, inasema kwamba Mungu kwa sababu aliona haya akaacha tu wafate tamaa za moyo yao. Kuna wakati Mungu anashindwa kutusaidia kuacha hali moja au nyingine au kitu fulani kwa sababu Mungu ametuacha sasa tufate haja za moyo yetu. Yale ambayo tunapenda kufanya Mungu anatuacha tuyafanye, lakini sasa tunaanza kumlaumu Mungu na kumhukumu. Tunashindwa kujua kama Mungu labda kwa wakati huu Mungu ameshaniacha nifanye haya ambayo mimi sipendi kumsikiliza Mungu tena. Kwa maana walibadili kweli ya Mungu kuwa uongo. Tunajua vile vile washaidi wa Yehova wako na wanahubiri kweli, wanaotumikisha Biblia, lakini ukiwafuata vizuri mna uongo ndani yao.
Sio kwamba yale ambao wanafanya ni yale ambao Biblia inasema. Biblia inasema wazi ya kwamba kwa maana walibadili kweli ya Mungu kuwa uongo. Wakakisujudia kiumbe na kuyabudu badala ya muumba anayehimidiwa milele. Amin. Haleluya. Unaona kuna watu wanafundisha mafundisho. Nakwambia kwamba unajua hao watu wanakuwa haraka sana. Wakati mtu unapata shida, unaona wewe ndio wa kwanza unakufikia. Anaona hiyo ndio upendo kabisa wa kweli. Na hao ndio kabisa wanakwenda. Lakini ukiangalia vizuri unaona kwamba ukweli haumo ndani yao. Watu hao wameshabadilisha mipango ya Mungu, wanafanya mipango yao. Na vile vile ndio sisi wa Kristo nasi. Kuna wakati tunabadilisha tunakuwa na tumaini kwa vitu vingine, tunashindwa na kuwa na tumaini katika Mungu. Na hiyo inakuwa kwamba adhabu ya Mungu anakuwa anatuachilia kwamba hii ambayo mmefanya basi endeleeni na hiyo, na mimi nimefunga baraka zangu. Haleluya. Na tuendelee 26. Anasema hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu, hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili. Haleluya. Unaona, ukifuata kwa siku ya leo jinsi dunia inaendelea, nakwambia mwanamke na mwanamke waoane, mwanaume na mwanaume waoane. Na ukitaka kusimamia kwamba wewe unasimamia, wanaambia kwamba hii ni dhambi, hapa Denmark watakufuatilia. Wanakuambia unahubiri mambo yaliyo kombo na mapenzi ya Denmark. Na sheria inasema kwamba hao watu ni watu ambao nao wanapaswa kuikaa katika jamii zetu. Na watu wengine wote wanazikubali. Haleluya. Matumizi ya kiasili walishayadhirisha. Sio kwamba Mungu haoni, lakini Mungu anasema ya kwamba Mungu aliwaacha wafuate tamaa za aibu yao. Sio kwamba hii Biblia iliandikwa jana, kwa sababu Mungu alijua kwamba watu hawa hata kama wanajificha, lakini kuna wakati watakuwa wazi na watajiweka wazi. Na Mungu akawaacha wafuate zile tamaa ambao wako nazo. Haleluya. Wanaume nao vile vile nao hivyo waliacha matumizi ya mke ya asili, wakawakiana tamaa wanaume, wakiatenda yasiyopasa, wakapata nafsi mwao malipo ya upotofu wao yaliyo haki ya. Yaani hii maneno ambayo mnaona kama kuna wanaume na wanaume wanaoana, sio kwamba kuna wengine wachungaji wanasimama na wanabarikia hizo ndoa. Unaona mtu uko mchungaji, uko mtumishi wa Mungu, lakini unaichukulia dhambi mwenyewe unajivalisha. Unasema kwamba hii dhambi mimi naichukua na ivaa. Wakati unaponyoosha mkono kubariki ile ndoa, wewe sio tena wa Mungu, umekuwa mara moja wa shetani. Na vile vile unapinga Biblia yaliyosema ya kwamba wanaume wanageuza kufanya yanayofaa, wanafanya isiyofaa. Haleluya. Amen. Lakini unaona wachungaji wengine wanakubali. Na huyo mchungaji akifika katika kanisa unampatia maombi. Vile vile unaingiza shetani katika kanisa. Kweli kabisa. Ukikuwa msimamizi, mchungaji anafika na alibarikia ndoa ya wanaume kwa wanaume, huyo sio tena mchungaji, ameshakuwa mchungaji wa shetani. Na ukimpatia abarikie mtu, unataka kupatia ule mtu mapepo, kwa sababu ule tena sio mchungaji wa Mungu. Alikataa mipango ya Mungu na Mungu akamwacha katika zile njia zake. Kweli kabisa. Na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafate akili zao zisizofaa, wayafanye yaliyowapasa. Mungu anasaidia na Mungu anaacha. Kuna wakati Mungu anaacha yote, yaani wanadamu waendelee kama inayofaa. Na wakati wanadamu wanaendelea, unajua kwamba hii ni mapenzi ya Mungu. Kuna wakati mmoja nilikuwa nasoma. Unaona, ujikuwa hata wale ambao wanaenda kwa masomo ya wao watenishi, ukianza kuongea nao na unawaambia hapana, yale ambao mnasema Biblia inasema hivi, wote hawatakusikia. Yaani kwao wanajua kwamba Biblia sio kitu. Ukiwaambia hii ambayo mnasema ni kombo na mapenzi ya Biblia, hata ule mwalimu ambaye anakufunza hii religion anakuambia kwamba hii mambo ya dini na hii ambayo tunafunza ni tofauti. Kama unaelewa kwamba kuna kitu fulani ambacho kinatembea, watu wanakataa kufuata yale mipango ya Mungu. Na Mungu mwenyewe anasema kwamba basi
akawaacha waendelee na ile mipango yao. Wamejaa na udhalimu wa kila namna, uovu na tamaa na ubaya. Wamejaa na usuda, uwaji na fitina na adaha. Watu wa nia mbaya, wenye kusengenya. Haleluya. Na ukiangalia haya mambo inarudi sasa kanisani. Kanisani vile vile kuna watu kati yetu ambao unaweza ukajiangalia unajikuta huko katika mambo haya, labda una tamaa mbaya, unajaa usuda, uwaji, wenye kusingiziana, wenye kuchukiana, wenye kumchukia Mungu, wenye jeuri, wenye kutabakari, wenye majivuno, wenye kutunga mabaya, wasiowatii wazazi wao, wasio na ufahamu, wenye kuvunja maagano, wasiopenda jamaa zao, wasio na rehema, ambao wakijua sana hukumu ya haki ya Mungu, ya kwamba wayatendao haya wanastahili mauti, wanatenda hayo, wala si hivyo tu, mbali wanakubaliana nao watendao haya. Haleluya. Maneno haya yamekuwa hata kwetu sisi ambao ni Wakristo. Tuna picha, yani sisi tumepata, nakwambia sio bahati nzuri kuwa Mkristo. Unifuate vizuri, sio bahati nzuri kuwa Mkristo. Unaona, wakati mtu yuko nje, si yeye ajali na Ukristo, haya yote anayafanya hayana maana kwake. Lakini ukikuwa Mkristo unakuwa na picha. Wakati unajiangalia katika maneno haya unasema, mimi niko katika maneno haya. Je, mimi kweli ni Mkristo? Unaanza jiuliza maswali. Kwa sababu gani unajikuta katika maneno haya? Na wakati tunakuwa na picha yetu ni nini sisi? Picha yetu ni Biblia. Yaani wakati tunapoangalia picha, angalia, chukua picha yako, unajiangalia. Kuna watu wengi sana, yaani yeye siku haiwezi kapita kuchukua picha. Zaidi sana wanawake, mtanisamea wakina mama. Zaidi sana wanawake wakivaa nguo kazuri na kapicha kanafuatilia Facebook. Yaani hiyo ni kawaida ya mama. Unajua ni kawaida ambao hatuwezi tukaikataa. Na wakati tunapojiangalia katika ile picha unasema, leo nimependeza kabisa. Nina kanguo kangu kazuri. Amen. Lakini sasa tunapita na sisi ambayo iko hapa ni haya maneno. Wakati tunapojiangalia katika haya tunaona labda na sisi tumekuwa katika haya maneno. Roho yako inaweza ikadunda. Nasema basi mimi nimekuwa kombo na mapenzi ya Mungu. Ni kweli umekuwa kombo na mapenzi ya Mungu. Na ndio maana Biblia inasema ya kwamba ambao wakijua sana hukumu ya haki ya Mungu. Hata kama unakutaka kuja kutembea kanisani, kwa sababu kuna watu wanakuja kutembea kanisani tena narudi nyumbani. Hata kama unakuja kutembea kanisani, unajua kwamba Mungu ataenda kuhukumu dunia. Haikuwa sasa bahati nzuri wewe kuja kanisani, inakuwa bahati mbaya. Kwa sababu wakati uliingia mhubiri akasema kwamba Mungu atahukumu dunia. Na ukaenda unasikia, unajua kwamba haki ya Mungu ipo, ya kwamba dunia itaenda kuhukumiwa. Na wakati unajua hiyo, hata kama unaenda kuishi maisha fulani, lakini kuna siku Mungu tu ataenda kuhukumu dunia. Kweli kabisa. Haleluya. Lakini sio tu yale ambayo tunafanya sisi. Unaweza kuwa kuna vitu ambavyo haufanyi, wewe sio muongo, wewe sio msharati, wewe sio mwenye hasira, wewe sio hivi, lakini Biblia inasema kwamba unakubaliana nao wayatendao. Wale ambao wanayotenda yale na wewe unakubaliana nao. Wakati iko naongea kabisa na wewe kabla unakubali kabisa yale maneno, na wewe umekuwa katika ile hali ya kwa pamoja nao. Na ndio maana tunakuwa kama tuna picha fulani ambayo tunakuwa tunaangalia sisi wa Kristo. Hiyo ni picha nzuri sana. Maneno haya ni maneno mazuri sana wakati unakaa ndani unasoma katika hii kitabu cha Warumi 1:18 na mpaka 33, unachunguza haya maneno mwenyewe. Na wakati wote unapoangalia kwamba maneno haya yamekuwa magumu kwangu, unamrudia Mungu. Unaambia Mungu, naposoma maneno haya naona ya kwamba ni mazito na ni magumu.
Hata niwaambie kitu kimoja ambacho nilishaona mimi katika Biblia. Katika Biblia